एटा एठी कौन सकाळु एटा कौन सकाळु सकाळु एठी बसिकी काम स्टार्ट कलानी। हेलो हाय नमस्कार मु मनी आ मु होची डुगु आमे माने वेलकम करछु आपन का मनी चैनल मनी डुगु क्यूट लाइफ क्यूट लाइफ के सकाळ सकाळ एमिति काई होउछ सकाळ सकाळ के काम स्टार्ट हे गला आ हां सकाळ सकाळ के काम स्टार्ट आ अलगा काम के सब करिवो ओ का काम करी व्यवस्था टिके डेरे उठली आ करबा एमिति कोने बुझछ चलो अलगा काम करिया मते कहलानी आगु तोरा गाधई पड़ मु ठाकुर पूजा सब करिवि प्रॉब्लम कोन से तार सब करिवो आ सब आ मोर पुनी राति काम अछि मोर राति रे लैपटॉप धरि बसि ताहार दिन रे मोर राति रे आमे दी जन एया चलैछु सेइथि पे असुविधा होची ब्लॉग फ्लॉग भी आसुनी तो चलो ठाकुर पूजा करिवा कोन खिया पिया होची जदी हेला देखैबा न होला यदि पदर खाइलु भाबिबा कोन करिवा देखिया आ सागो तमे देखिलो एति बाची केति पक्की छोडा भल्लो साग उडा भाई के भल्लो सागो की भल्लो साग साग एडा भल्लो सागडा पची जाईची एडा पची जाईची आउ मन इच्छा ताको पक्की दैछन बसी की खुली की उडा पचिबो कोन भाई आउ ओइ अळिया जोरु काढुची पुनी अलिया जोरु आ खाइबो त अलिया जोरु काढी की त एटा धोई दिला हमनी से देखो से कोन होउची खाली देखो त मु होउची ना तमे आ होउची तमे होउछ उडा साग उडा जानछ ना किछि साग नै उडा पत्तर उडा अरे एटा धोळा साग मिसी की केउडा धला साग देखिया एटा होछ कळा एटा टी धोळाटा जो ये रो हे ना मिसी की आसे तमे खाली कळा उडा को माने बाछि देला किछि जानि न खाली कथा अधिक ना मु कि जाने तमे भारी जानि छ सब कहइबो कमेंट रे कहइबो और कमेंट रे कोन कहबे एटा मु देखुची कमेंट रे कोन शुद्ध मिछ कथा गाले किछि जाननी हाला मु किछि जानि न जानि आ तमे बा को करिवो खाइबा को बा करिपा एति के वालानी अरे एति की साग कळु को हबनी से गोटे धरि की बसची की कोन कोन कहबोनी ताकू सेठी काई थोइ देलो सेटाकू सेटा फोपड़ा हबो तो से जट्टा मु नुवा पुरेइली ताकू ता सहित काई मिसै देलो अस्तना करी के अळिया करी की बेसी कथा तमे कहउछ ना मु कहउछ कर जल्दी कोन चलेलानी अलो कोन भजा भाजी देलानी भजा काई भाजी न आ कोन करिवो लंबा लंबा इच्छा वाला मैगी रे लंबा लंबा टी काटी के पकेया लंबा लंबा काटी पकेले कोनटा हबो काटी के पकेले कोनटा हबो हमर मैगी रे सब जिंस घोड़े देले देखो ना ओटा वीडियो करिम बोले देखेला लको ताको घोड़े दै जंदी हमरा बिलाती आळू ता मक्का फका ही पड़िबो हमर मैगी रे मक्का पड़िबो हमें मैगी रे टिके अधिक परिया पकेई की तो कोन करछ त हे मैगी बा निया मैगी गाड़िया काढो हमर डब्बा रे पछी पिंपुड़ी हे जीवन हल नै एथे काट दोछ हे गोटे लुहा जगह रे काढो लुहा जा लुहा माने स्टील जगह गोटे काट ना एटा हे निया एटा काट दोछ केतना को तमरो दीटा मोर गोटे तीनटा ओहो खाली मु ना रे पारी हो आ गोटे तीनटा ही दीटा तानी करे खाइ परबे नै गोटे इपी मिसे दोछ इपी मिसाना मिसेबो मिसै दियो गोटे इपी मिसे गोटे इपी मिसै जो दीटा आरो दीटा काढो मैगी दीटा एटा मैगी एटा कुछ कुछ सैटे अछि काढो एटा तो इपी ना मैगी रे एटा मैगी रो हैं ना एटा इपी रो इपी रो गोटे एटा मैगी मैगी रो दीटा मैगी रो रोसई के सब देखुना गोटे खड़िका आंची एठू जने ठिया हबो रोसई करिवो तो बोला ना हां भलो ना एड़े लंबा खड़िका रे के रोसई करे कैमरा ता से हिना नुआ स्टाइल ले धरा होची ना एपट सेपट हो जाउची से धीरे धीरे कले हे जीवो लास्ट को हेला बेलू को आपण मैगी हमें देखैबू एखना देखै परिबो न हला सुंदरिया मैगी लास्ट को हेला बेलू को देखै सुन ना कोन कहूछ कोन कहूची ए भूली जीव त भूली जबा भारी ये अछि माने से गोटे कथा कहउथबो डाकू डाकू भूली जीव कि जीवन कहले कोन कहउछ को गामुछा पके कोन हां खाइलो हां हमर पड़ी गला हे मक्का पड़ीला से हेला परे सुंदरिया देखा हबो नै से हे दुनिया अंदरिया रे कोन अछि खाइले गला
ନା ତଥାପି ଗୋଟେ ଥାଏ ଦେଖିଲେ ଲାଳ ପୁରା ଗଡିବ ଏ କଣ କରିଛନ୍ତି ରେ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ଲାଳ ଗଡିବ। ହଉ ହଉ କି କାମ लो କି କାମ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଅଲଣା ଖାଲି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଲୁଣ ଚାଖିବି କଲ ତ ତମେ ମୁଁ କାହିଁ ଚାଖିବି ପଳେଇଥିଲି ବୋଲି ମତେ ସବୁ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ସେ ଦେଇଦବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆଉ ଆମ ଦିନ ଏଇ ଅଫିସରେ ଯାଉଛି ନହେଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ କଣ ହଉଛି ଭଜା ଆଉ କଣ ଶାଗ ହବ ଆଉ ପଖାଳ ଏଇଆ ଖାଇ ଜୀବନ ଗଲା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କଣ ଖାଇବାକୁ ପାରିବ ଭଲ ଜିନିଷ ଚିକେନ ମାଛ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଖାଏ ନା ଚିକେନ ଟିକେ ନହେଲେ ମଟନ ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଭଜାଟାକୁ କଣ କରନ୍ତି ମୋର ଏତେ ଘୋଡେଇବନି ତ ବେଶୀ ସିଝିଯିବ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ସିଝିଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରିବ ଖେଳେଇ ଦେଇବ ଯୋଉଟା କି ରେଡ ହେଇଯିବ ଦେଖୁନ ପୁରା ପୁଡପୁଡିଆ ଭଜା ପୁଡପୁଡିଆ ଇଏସ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଲା ଭଜା ଇଏ ହେଲା କଣ ଶାଗ ଭଜା ଇଏ ହେଲା ମିକ୍ସଚର ଇଏ ପଖାଳ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି ମୋର କାଇଁ ତମେ ବା ଖାଇବନି କହୁଛ ଭାତ ଖାଇଦେଇଛ ଗାଣ୍ଡୁଇ ମାଗି ଖାଇଦେଇଛ ମାଗି ନିଜେ ଯେମିତି ଖାଇନ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇନି ବୋଲି ସବୁ ଦେଖିବେ ସେଇ ସବୁ ଖାଇଗଲା ମୁଁ ଖାଲି ଭଜା ଟିକେ ଖାଇବି ମୋର ଖାଇବି ଶାଗ ଟିକେ ଖାଇବି ତମେ ତୁମ ଯାହା ଖାଉଛ ଖାଅ ମୋର ଖାଇବାର ନାହିଁ ଆଉ ମିକ୍ସଚର ଟିକେ ବି ଖାଇବି ଏ ତାର ଫୋନ ଆସିଗଲା ଗୁଡ କଣ କରିବ ଲୋ ଗୁଡ ନା କଣ କରିବ କଣ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଗୁଡ ପକେଇକି ହେଲା ଗୁଡ ପକେଇକି ଏଇଥିରେ କଣ କରିବି ନା ଏଥିରେ ନଡିଆ ଥିଲେ ବଢିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଗୁଡ ପକେଇକି କରେଇ ତାତି ଗଲାଣି ତାତିନି ପାଣି ମୁର୍ଚି ଦେଲା ଟିକେ ଆମର ପନିର ତରକାରୀ ହେଇଛି ଲୁଣ ଦିଅ ବୋଲି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆଇଲେ କେତେ ଝାଳ ବର୍ଷା ପୁରା ଜୋରଦାରିଆ ଉଠେଇଲାଣି ଛେଚି ଦିଅନ୍ତା ଏଇ ବର୍ଷା ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ବର୍ଷା ଛେଚି ଦେଲେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଆଉ ଜଳିଗଲା କଣ କହୁଛ ଯୋଉ ଏଇଟା ଥିଲେ ବଢିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା କଣ କହିଲ ନାହିଁ ତ କେତେ ଥର କହିବ ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଟିକେ ପକେଇବା ଏଇ ପିଠାରେ କଣ ପଡେ ଜାଣିଛ ଇନୋ ଫିନୋ ପଡେ ହେଲା ଇନୋ ଫିନୋ ପଡେ ତାପରେ ଇଏ ପଡେ କଣ କହିଲା ଟା ମନେ ପଡୁନି କିଛି ମନେ ପଡିବନି ତମ ଠିକ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ଇନୋ ପଡେ ଆଉ ନଡିଆ କଟା ଯିଏ ଯାହା ପକେଇ ପାରିଲେ ଏଟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଚାଲ କଷାର ଦେଖେଇବା ବସିକି ଖାଇଗଲଣି ଲୋ ମାନେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିବି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଧେଇକି ଆସିବି ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମତେ ନିଜେ ଦାବି ଗଲାଣି ଅଧା ପିଠା ଖାଇଗଲାଣି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଦେଖେଇଥିଲି ଭାତ ମୋର ତାର ପିଠା ସେ ଫାଳେ ଖାଇଗଲାଣି ଆମେ ଖାଇକି ତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଶୋଇବୁ ହେଲା ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏଇଠି ସାରିଲୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖରାପ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଚାଖିଦବ କଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଜେ କରୁଛ ହଁ ମାରିବ ଆଉ ହଉ ବାଏ।